Go. Good day, everyone. I'm the last reporter for today, and I'll discuss chapter 19 and chapter 20. This includes nuisances and offensive trades and also pollution of the environment. So let's begin. So, next slide. So, under section 84, naatay two main terms. First is nuisance and offensive trades or occupations. So, first is nuisance. What is nuisance? A nuisance is anything that injures health, endangers life, offends the senses, or produces discomfort to the community. So for example, kanang maayo open drainage nga naa sa kalsada nga nagleak og baho nga tubig. And that's called a nuisance. Kay makadaot sa health ug maka-offend sa senses kay baho kaayo. So in short, nuisances are not just about smell or dirt. Pwede pud siya noise and pollution. Anything nga makahatag siya og risk or discomfort sa public, considered na siya nga nuisance. Kung dili na nato i-control, it can lead to diseases, environmental damage, and low quality of life sa community. So next is we have offensive trades or occupations. So when we say offensive trades or occupations, meaning ani kay mga nagnegosyo or nagtrabaho nga makabaho, makapollute or makadaot sa health kung dili tarungon. So now let's talk about the examples. So number one is soap boiling. So soap boiling is the process of making soap by boiling animal fats or oils with lye. So sa una daw nga panahon, people used to make their own soap gamit fat sa baboy then ginaboil. And then if karon kung maghimo ka og soap gamit animal fat, dapat naa sa open or ventilated area, dili lang sa sulod sa balay. Kung dili, ang baho ug aso moabot sa ubang balay and then makadaot sa hangin o pwede makakos og allergies or irritation. That's why soap boiling is considered offensive trade. Next is guts cleaning. So this means cleaning animal intestines, usually sa mga slaughterhouse or wet market, as you can see there sa picture. Kung dili, nilim, kung dili limpyo ang lugar, dali ra magbaho o magdagsa ang langaw, ipis o bakterya. Ang butcher kay maglimpyo og tinai and then if pasagdan na ang huga og tubig then mabaho kaayo gyud ang palibot. And then ang langaw dayon nga gikan didto pwede mo landing sa ubang food or meat. That's why kani nga mga trabaho naa dapat sa clean, closed or inspected area. Next is boiling of offal, bones, fat or lard. Allowed dinhi kung ginabuhat sa public slaughterhouse nga naay complete equipment ug inspection. Kung buhaton sa balay, ang aso ug baho moabot gid sa silingan. So for example, magluto ka og oil gikan sa fat sa baboy sa open space. So ang result ana, ang aso ug mobaho gid kayo. Kung walay permit or filter, that's already an offensive trade. Next is manufacturing of glue or fertilizer. Glue and fertilizer are made using animal parts or strong chemicals. During the process, mugawas gyud ang baho og fumes nga makapadaot sa hangin ug lungs. And skin curing. Skin curing means drying or preserving animal skins to make leather. So for example, kung magpa-dry ka og animal skin sa gawas, kanang makita ninyo sa picture, murag naa kahibot nga patay nga hayop tungod sa iyang baho. That's why kinahanglan naa ka sa area nga layo sa mga balay-balay. Next slide please. So we have scrap processing. Scrap processing means collecting or melting junk materials like metals and plastics. Kung huga og walay control, pwede maglabas og smoke, oil ug basura. So for example, mga junk shop nga daghan kalawang nga metals ug oil leaks. Makapollute gid siya og pwede maka-encounter og sunog. So dapat naa sila proper storage, safety gear ug clean surroundings. Next is manure storing. Manure means poop sa hayop. Kung store lang sa open area, walay cover, mubaho gyud og makahatag sakit sa hangin. So for example, as you can see sa picture, kani nga mga structure kay super proper and ideal way sa pag-store sa solid manure. Gi-design jud ni para protektahan ang environment ug ma-preserve ang fertilizer value sa manure.
So sa picture, ang whole area naa sa concrete pad. Mao ni ang pinaka-important part kay dili makasulod ang liquid sa yuta. Meaning, walay contamination sa soil or groundwater. Plus, naay concrete walls nga nag-hold sa manure piles para limpyo tan-awon, dili mag-spread ug dili masudlan sa ulan or runoff. So, next is lime burning. Lime burning means heating limestone para mahimong lime. Usually, ginagamit for construction, like sa pagbuhat og simento, paint, or plaster. Pero, careful kayo ani nga process kay grabe kaabog ug kaaso nga makadaot sa lungs kung open area lang. So, kung mag-burn ka og lime sa gawas, like sa bukid or open pit, ang aso molapas sa mga balay, makasamok ug makadaot sa hangin. Mao na nga karon dili dapat mag-burn og lime maski asa. Dapat sa factory jud buhaton kay didto na ay proper equipment, exhaust system ug filters nga makapugong sa pollution. So safe for the workers and the community. Next is lye making. Lye is a strong chemical nga ginagamit sa paghimo og soap or detergent. Kung mali ang pag-handle ani, so pwede gyud siya makasunog sa skin ug mata. So for example, kung mag-mix ka og lye ug tubig walay gloves or goggles, so mapaso imong kamot or mata. That's why businesses using lye need proper training, storage ug safety gear. So lastly, using lead, mercury, arsenic, or other poisonous substances. These are toxic chemicals nga pwede makakause og poisoning or cancer. So for example, battery factories or paint shops nga naggamit og lead or mercury. Kung walay ventilation, pwede mapoison ang workers ug mapollute ang environment. So dapat regulated ug naay inspection from health authorities. So in short, offensive trades are those businesses nga pwede makasamok or makadaot kung dili tarungon. Okay ra ni kung clean, safe, and regulated ug naa sa saktong lugar. Kung dili, mahimo silang public nuisance ug pwede ma-penalize or ipasira sa government. Next slide please. So, this section explains the different types of nuisances, mga butang or situations nga makadaot sa health, makabaho, makasamok, or makapahugaw sa community. So, let's go through each one. First, we have public or private premises maintained in a manner injurious health. Pasabot ani kung usa ka lugar hugaw, dusty, or delikado sa health, that's already a nuisance. So, for example, balay nga wala gilimpiwan, permi basa ang flooring tungod sa leaking pipe or daghang tubig nga nagtapok, so perfect breeding place para sa lamok. Pwede maka-dengue or other diseases. So dapat limpyo o dry ang surroundings to keep it safe and healthy. Next, we have breeding places and harborages of vermin. Vermin means mga pests like rat, cockroaches, and mosquitoes. Kung imong area permi basa or daghan basura, dali kaayo mo multiply ang mga insects. So for example, sa likod sa balay nga daghan plastic bottles ug lata nga puno og tubig, breeding ground na para sa lamok. O dikha basurahan nga walay taklob, daghan ipis ug langaw. That's why dapat permi limpyuhan og tabunan ang tubig ug basura. Next, we have animals and their carcasses which are injurious to health. Kung naay patay nga hayop nga wala gilubong o gikuha, that's also a nuisance. Kay ang patay nga hayop mubaho, maka-attract og langaw ug pwede makapasa og sakit. For example, patay nga iring or manok nga gibiyaan lang sa balay. Ang result mubaho. Pwede pa maapektuhan ang mga silingan sa baho o bakterya. So dapat i-report dayon sa sanitary office or ilubong og sakto. Next, we have accumulation of refuse. Refuse means basura or waste. So, kung magtapok kag basura ug dugay gikuha, so makabaho, maka-attack sa langa ug makadaot sa health. For example, sa CDO atong last last week ata, so daghan kayo basura nga nagtapok sa kilid sa dalan, mga plastic, mga leftover food, etc. So, sa pila na ka days wala gikuha, so grabe na kayo ang baho no ug daghan na langaw. So ang mga tao nga moagi diha maapektuhan sa baho ug pwede pa makakuha og bakterya gikan sa basura. That's why basura should be collected daily ug dili pasagdan magtapok sa kalsada.
Next, we have noxious matter or wastewater discharge improperly in streets. Pasabot ani kay mga hugaw nga tubig nga ginabubo lang anywhere like from lababo, labandera or CR. So kung wala kay proper drainage, magbaho o magdulot yun og sakit. Next, we have animal stock maintained in a manner injurious to health. So kung naa kay mga hayop pero hugaw ang lugar ug walay proper waste disposal, that's nuisance. For example, naa kay pigiri nga naa sa likod sa balay ug walay waste pit. So ang poop sa baboy magtapok, magbaho o moabot sa silingan. So ang hangin dayon na mobaho ug naay tendency nga makadaot sa lungs. So dapat kung magbuhi ka, naa joy proper maintenance disposal. Next, we have excessive noise. Noise pollution is also a type of nuisance. Kung sobra na ang kasaba og nakadisturb sa silingan, that's already a violation. For example, kanang magkaraoke nga magbinuntagay and then kanang construction site nga sige drilling bisan nga BE. So dapat magbantay sa time. Kay dili tanan gusto makadungog og concert sa tunga sa gabi. And lastly, illegal shanties in public or private properties. These are illegal houses nga nagbuild sa mga lugar nga dili dapat puy-an. For example, mga balay nga nagbuild tapin sa suba. So delikado sa baha ug makapahugaw sa tubig. And if kung mag-ulan, ang basura gikan sa mga shanty motapok sa kanal ug mag-cause og baha. That's why the LGU usually removes illegal structures for public safety. To sum it up, these nuisances are all things or situations nga makadaot sa health, makasamok sa teeth, makabaho, or makapahugaw sa palibot. So kung makita ni sila sa community, dapat limpyuhan, ayuhon, or i-report para malikayan ang sakit o pollution. So next slide please. Now we are going to discuss a very important topic, the responsibilities of owners, managers, or operators of establishments. So in every business or establishments, owners, managers, and operators have important responsibilities to keep their workplace safe and sanitary. First, we need to secure a sanitary permit from the local health authority before starting or operating our business. Next, we must remove all injurious byproducts and waste daily to keep the surroundings clean. We also have to prevent industrial impurities from escaping and find ways to make them harmless. Another important duty is to maintain the cleanliness and sanitation of the workplace at all times. And finally, all materials must be stored properly to prevent the release of harmful or unpleasant substances. By following these responsibilities, we help protect people's health and the environment while keeping our business safe and clean. So, next slide, please. So now let's discuss Chapter 20, Pollution of the Environment. Next slide, please. Section 87 talks about the general provisions or foundation para sa pollution control. Ang pasabot ani, ang mga existing laws about pollution kay padayon siya gamiton o i-apply. Example ani nga mga laws kay ang Republic Act number 3931 o Presidential Decree number 480. RA 3931 mao ni ang nag-create sa National Water and Air Pollution Control Commission. Sila ang nag-monitor kung naay factory nga maglabay og hugaw sa sapa or mag-release og aso nga grabe ka harmful. PD 480 kani pud nga law kay para sa Radiation Health Office under DOH nga nag-handle sa mga pollution related sa radiation or mga harmful chemicals. So for example, kung naay factory nga naglabay og toxic waste sa river, sila ang mo-inspect o mo-penalize kung dili mosunod. Pero kung hospital nga gag-leak og X-ray radiation, ang DOH or Department of Health ang mo-inspect ana. So, Section 87 make sure kinsa ang mohandle sa pollution depende kung unsay type ana para dili magkagubot ug dili magdoble-doble ang trabaho. Next slide please.